الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne مبادئ اللغة pour une nouvelle vidéo. الآجرومية الدرس السابع. لم نزل في باب الإعراب. تعلم أن الإعراب أربعة أقسام: الرفع والنصب والجر والجزم، ولكل قسم من هذه الأقسام علامات، وهذه العلامات إما أن تكون أصلية وإما أن تكون فرعية. فدخلنا في باب علامات الرفع. علامة الرفع الأصلية هي الضمة، والعلامات الفرعية هي الواو والألف والنون. أما الضمة فتكون علامة للرفع في المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أما العلامات الفرعية وهي الواو والألف والنون، فرأينا في الدرس السابق أن الواو تكون علامة للرفع في موضعين اثنين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. واليوم نكمل علامات الرفع الفرعية. Nous avons vu précédemment que l'I'rab est de quatre types: al-raf wa al-nasb, wal-jar wal-jazm. Chacun de ces types possède des signes particuliers. Nous savons que ces signes sont soit de base, soit secondaires. Nous avons commencé par al-raf. Nous savons que le signe de base pour le raf est la dhamma. Ceci dans quatre types de mots: le mufrad, le singulier; le jamr, at-taksir, le pluriel irrégulier; wa jamr al-mu'annathi as-salim, le pluriel sain féminin; wal fi'l al-mudari' alladhi lam yattasil bi akhirihi shay, et le verbe mudari' auquel rien n'a été suffixé. La dhamma sera donc le signe distinctif de l'I'rab pour ces quatre types de mots. Quant aux signes distinctifs de l'I'rab secondaire pour le raf, ils sont le waw, wal alif, wal nun. Nous avons vu dans la leçon précédente que le waw sera le signe distinctif de l'I'rab au raf pour deux types de mots. Le premier, jamr al-mudhakkari salim, le pluriel sain masculin. Le deuxième, al-asma wal khamsa, les cinq noms. Aujourd'hui, nous complétons le chapitre des signes distinctifs du raf'. Alamatu al-raf'i al-far'iyyatu. Qala ibn Ajurruma rahimahullahu ta'ala: wa amma al-alifu fatakunu alamatan li-raf'i fi tathniyati al-asma'i khassatan. Al-alifu tanubu 'ani ad-dhammati في موضع واحد وهو المثنى مثاله المسلمان. L'auteur nous dit ici que le alif sera le signe distinctif du raf dans un seul type de mot, dans un seul endroit. Il s'agit du duel. كما علمت الاسم باعتبار العدد ينقسم إلى مفرد وهو ما يدل على واحد أو واحدة، وإلى مثنى وهو ما يدل على اثنين أو اثنتين، وإلى جمع وهو ما يدل على ثلاثة فأكثر أو ثلاث فأكثر. أما المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره، صالح للتجرد من هذه الزيادة. مثاله مسلم، مسلم مفرد يدل على واحد مسلم. مثناه مسلمان، مسلمان يدل على اثنين بزيادة ألف ونون في آخره. مسلمة مفرد يدل على مسلمة واحدة. مسلمتان
مسلمتان مثنى يدل على اثنتين مسلمتين بزيادة ألف ونون. وهذه النون كما قلنا هي بمقابل التنوين في المفرد. هذا التنوين فهذه النون تقابل هذا التنوين، وهي مكسورة أبدا، بخلاف نون جمع المذكر السالم، فنون جمع المذكر السالم مفتوحة دائما. Comme nous l'avons vu, le nom du point de vue du nombre se classe en trois catégories: le singulier, le duel et le pluriel. Donc, al-alifu sera le signe distinctif du raf pour un seul type de mot. Il s'agit du duel. Le duel, c'est ce qui indique deux choses masculines ou deux choses féminines par un ajout d'un alif et un nun ou un ya et un nun à la fin du mot. Salihun lit-tajarrudi. C'est-à-dire que cet ajout peut être enlevé. Muslimani, ici nous pouvons supprimer le alif et le nun. Il redeviendra mufarad. Exemple, muslimun, singulier, muslimani, duel. Muslimani indique deux musulmans, masculin. Muslimatun, féminin, singulier. Muslimatani, duel, féminin. Il indique deux femmes musulmanes. Comme nous l'avons vu, pour le jam' al-mudhakkar salim, le nun ici remplace le tanwin du mufrad. Contrairement au nun du jam' al-mudhakkar salim qui possède toujours une fatha, le nun du muthanna possède constamment une kasra pour le différencier du nun du jam'. إذن علامة الرفع في المثنى الألف نيابة عن الضمة. مثاله المسلمان في المسجد، الصالحتان في الجنة. المسلمان نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. الصالحتان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. Donc le signe distinctif du raf pour le muthanna, pour le duel, est le alif, en substitution à la dhamma. Tu dis al-muslimani mubtada'un, il est le mubtada, c'est son rôle, son i'rab est qu'il est marfour, son signe distinctif de l'irab wa alamatu raf'ihi al-alifu, ici, niyabatan, en substitution, ani ad-dhammati, à la dhamma. Je rappelle encore que le nun ici n'a rien à voir avec al-i'rab. Ce nun a pour seule fonction de remplacer le tanwin du mufrad. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. هذه هي العلامة الفرعية الأخيرة وهي النون. متى تكون النون علامة للرفع؟ النون تنوب عن الضمة في موضع واحد وهو الأفعال الخمسة، وهي تكتبين، تكتبان، تكتبون، يكتبان، يكتبون. Le dernier signe secondaire de l'irab pour le raf est le nun. Le nun remplacera la damma au raf dans un seul type de mot. Il s'agit des 5 verbes. Al-af'alu al-khamsatu. قلنا الفعل ينقسم باعتبار أزمنته إلى الماضي والمضارع والأمر. وعلمنا أن المضارع إما أن يكون مبنيا وإما أن يكون معربا. والمعرب قسمان: الأفعال الخمسة والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Nous savons que le verbe est de 3 temps: le passé, al-mudari', le présent ou le futur, ou al-amr, l'impératif. Nous avons vu que la base pour le verbe est qu'il soit invariable, excepté al-mudari'. Al-mudari' également se classe en 2 catégories, mabni et mu'rab. C'est-à-dire que certains des verbes au mudari' seront mabni. Nous les verrons par la suite. Mais la base est qu'il soit mu'rab. La base est qu'il soit variable. Ensuite, le variable est de 2 types, en fonction de son i'rab. Le premier,
lam yattasil bi akhirihi shay. Celui dont rien n'a été suffixé à lui. Tel que yaktubu. Le signe distinctif de ce verbe, comme nous l'avons vu, est la damma. Le deuxième type du verbe variable ou mudari' est al-af'alu al-khamsatu. Al-af'alu al-khamsatu hiya kullu fi'lin mudari'in ittasala bihi alif al-ithnayn أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وهذه الثلاثة هي ضمائر رفع بارزة في محل رفع فاعل. فالألف والواو والياء هي فاعل الفعل وهي ضمائر فهي مبنية. فإذا اتصل بالفعل أحد من هذه الضمائر الثلاثة كانت علامة الرفع للفعل النون. مثاله أنت تكتبين. هنا اتصل بالفعل ياء المخاطبة هنا، وهذه الياء هي الفاعل وهي ضمير متصل في محل الرفع فاعل. فلما اتصل بهذا الفعل هذا الضمير كانت علامة الإعراب النون هنا. أنتما تكتبان. هما يكتبان أو تكتبان. هنا اتصل بالفعل الألف. هذه الألف هي ضمير وهي الفاعل، هي ضمير متصل في محل الرفع فاعل. فلما اتصل بالفعل هذه الألف كانت علامة الإعراب في الرفع النون هنا وهنا وهنا. أنتم تكتبون. هم يكتبون. هنا اتصل بالفعل الواو، وهذه الواو هي واو الجماعة، هي ضمير متصل في محل الرفع فاعل. فلما اتصل بالفعل هذا الضمير كانت علامة الإعراب النون. Sachez que les 5 verbes sont tous les verbes au mudari' auxquels nous suffixerons un des 3 pronoms suivants. Alif al-ithnayn ou waw al-jama'a ou ya al-mukhataba. Ces 3 pronoms sont ce qu'on appelle des damir rafin, des pronoms du marfour bariza, apparents. Tous ces pronoms sont toujours fi mahal raf fa'il. Ils sont toujours à l'emplacement du sujet. Regardez, taktubina, ici le ya, c'est le sujet du verbe. Taktubani, ici le alif, c'est le sujet du verbe. Taktubuna, ici également, le waw est le sujet du verbe. Donc les 5 verbes, qu'est-ce que c'est? Tout verbe auquel nous suffixerons un de ces sujets, un de ces pronoms, fera partie de al-af'al ou al-khamsa. Nous avons ici 3 pronoms, seulement nous avons 5 verbes. Pourquoi? Car avec alif al-ithnayn et waw al-jama'a, nous avons 2 cas. Le cas de l'interlocuteur, antuma, antum, et le cas de l'absent, el-ra'ib. Huma, eux deux, hum, eux. Tandis que antuma, vous deux, antum, vous. Donc ce qui nous fait en tout 5 verbes conjugués. La particularité donc de al-af'al ou al-khamsa est que le signe distinctif du raf pour ces verbes est le noun qui vient ici. Le noun au muthanna possède une kasra, tandis qu'avec le féminin et le pluriel masculin, il possède une fatha. Ici, j'attire votre attention. Huma yaktubani wa taktubani. Pourquoi avoir écrit cela? Le pronom duel huma à lui seul n'indique pas la différence entre le masculin et le féminin. Nous disons huma pour 2 êtres féminins et 2 êtres masculins. Seulement les Arabes ont pour habitude de toujours différencier le mot quand celui-ci est conjugué au féminin. C'est pour cela que quand le duel de l'absent sera au féminin, nous dirons taktubani avec un ta, pour indiquer que les 2 personnes désignées sont féminines. Et s'il s'agit de 2 hommes, nous dirons huma yaktubani. إذن إذا قلنا أنت تكتبين الفعل هنا هو تكتب والياء هنا هو الضمير
هو ضمير فاعل والنون هو علامة الإعراب أنتما تكتبان الفعل هنا تكتب والألف هو الضمير الفاعل ونون هنا علامة الإعراب أنتم تكتبون كذلك الفعل هو تكتب والواو اتصل بالفعل وهو الضمير الفاعل والنون هو علامة الإعراب. Quand nous disons anti taktubina, ici il y a trois choses dans le mot taktubina. La première, taktub, ceci est le verbe. Comme nous l'avons dit, al-af'al ou al-khamsa, c'est tout verbe auquel nous allons suffixer un des trois pronoms. Donc, à ce verbe, nous avons suffixé ya ou al-mukhataba, ce pronom. Ce pronom est un mot à lui seul, à part entière. Il est un pronom suffixé à l'emplacement du sujet. Fi mahal raf fa'in. Quant au nun, il est le signe distinctif de l'irab. Également dans antuma taktubani, taktub est le verbe, le alif est le sujet, le pronom suffixé, et le nun est le signe de l'irab. Antum taktubuna également. Taktub ici est le verbe. Nous avons suffixé un pronom, le waw, et le nun est le signe de l'irab. إذن تكون علامة الرفع في الأفعال الخمسة ثبوت النون. تقول أنت تكتبين أنتما تكتبان أو هما يكتبان أنتم تكتبون وهم يكتبون. كيف تعرب هذه الأفعال؟ تقول تكتبين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. تكتبان كذلك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون للنون هنا لأنه من الأفعال الخمسة. تكتبون كذلك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. Donc, quel est le signe distinctif de l'irab ou raf pour les 5 verbes? C'est thubut nun, que le nun soit affirmé ou fixe, tel que anti taktubina ou taktubani ou taktubun. Ici, nous dirons fi'lun mudari'un, car c'est son rôle dans la phrase. Marfu'un, c'est son cas de l'irab. Quel est le signe distinctif? Nous dirons wa alamatu raf'ihi, et son signe distinctif du raf est thubut nun, que le nun soit fixe. Pourquoi? لأنه من الأفعال الخمسة, car il fait partie des 5 verbes. Donc voici la manière correcte de faire l'irab des 5 verbes quand ceux-ci sont marfou'. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.